Znao sam, ali sam zaboravio. Pogledat ću baš na internetu, pa me poslije opet pitaj, pa ću znat odgovor. Mali pilu. Izvolite, gospodin Alen. Ako ćete kaznu, jer vi šta piše na garažu, kreni se malo. Ajoj, pusti to. Pusti to. Salenci. Čika Story je urednik emisije. Dobar dan, dobri ljudi. Nalazim se u Rijeci gdje provodim nekoliko posljednjih dana leta. Društvo mi pravi moj prijatelj Alen. Jutro smo započeli kafom u mestu Volosko, nastavili doručkom u Opatiji uz zanimljiv razgovor, što ste gledali u prethodnoj epizodi. Plan za dalje je sljedeći. Do ručka vreme ću provesti na jednoj od najlepših plaža u ovom dijelu Hrvatskog primorja, Klančac kod Brseča. Vozit ću vijugavim putem, a pratit će me plavetnilo koje se prostire do horizonta. Ovo je život, motori i more. Ovdje ću napraviti pauzu, okupati se i uživati u danu. Popodne se vraćam u Mošćeničku Dragu, gdje ću probati Alenovu Ducati Multistradu 1200. Predeče stiže i Loris sa svojom Hondom NT 1100, a dan ćemo završiti u proširenom sastavu. Uz dobru večeru, priča o motorima i novim vožnjama koje nas čekaju. Slijedi još jedna epizoda serijala Putevima mora i motora. Gledate YouTube kanal Čika Story. Like, share, subscribe. Vozim kroz Opatiju. Ovo je nekada davno bilo letovalište Austro-Ugarske aristokratije, a danas je elegantni primorski grad u Kvarnerskom zalivu. Od sredine 19. veka Opatija je povezana železnicom sa Trstom i Rijekom, što je pogodovalo razvijanju masovnog turizma. Jedno od najupečatljivijih šetališta je Lungomare, dugačko 12 km, ide duž obale, povezujući Opatiju sa susjednim mestima. Ne propustite simbol grada, skulpturu Devojka sa galebom, koja stoji na steni iznad mora. Postala je vizualni pečat ovog mesta. Klimatski, Opatija ima izuzetno povoljan položaj, podno masiva Učke, koji štiti od hladnijih vetrova sa kopna. Zahvaljujući blizini autoputa i aerodromu u Rijeci, lako je dostupna tokom cijele godine. Opatija je danas moderan turistički centar koji kombinuje eleganciju starog vremena i komfor savremenog odmora. Vozim putem D66 koji povezuje Opatiju i Pulu. Deonica od Opatije do Brseča je dužine 25 km i vozi se otprilike 30 minuta bez zastoja. Prolazim kroz naselja Ičići, Ika, Lovran, Kraj, Mošćenička Draga. Put je vijugav i obalni, niz krivina iznad mora, često uske trake sa lepim panoramama i vidikovcima. Ova deonica je omiljena za vožnju, ali zahteva oprez i kontrolu brzine. Put ide doslovno po rubu mora, krivina, pogled na otvoreno, pa krivina, pa još jedna. Ovdje se osjeti koliko je Istra dobra za vožnju. Saobraćaj na putu D66 ima veliku sezonsku varijaciju. Leti je znatno gušći zbog većeg broja turista, više autobusa i sporih vozila. Prilikom silaska ka Brseču zapažam da je do plaže strm i uzak pristup. Držim liniju kroz krivine i pazim na loši kvalitet puta. Evo me, stigao sam na plažu Brseč. Ovdje sam parkirao motor, pa da vidimo kako to izgleda. Dopada mi se na prvi pogled, da vidimo kako će biti danas. Ovdje ću provesti nekoliko sati. Nema oblačka na nebu. Temperatura danas oko 30 stepeni. Kraj leta je. Najbolje vrijeme je za dolazak na Jadran. Nema gužve. Vremenske prilike su stabilne. Pogledom merim Liticu i onu malu uvalu dole. Brseč, odnosno Klančac, je plaža koju ljudi često zovu skrivenim draguljem. Voda je kristalno čista i tirkizno zelena. Ovo je život, motori i more.
Lepa plaža, kristalno čista voda. Septembar je mjesec pa nema gužve pretjerane. Plaža je prelepa, fotogenična, ali nije resort. Ne očekujte ovdje ležaljke, kabine i kafiće. Plaža je šumovita i mirna. Najbolje vrijeme za dolazak ovdje je rano ujutro ili kasno popodne. Tada je more mirno, turista malo ili ih nema, a fotografije izlaze najbolje. I evo par praktičnih savjeta za one koji žele doći ovdje. U špicu sezone ovo mjesto je prepuno. Uz to ponesite sve što vam treba, vodu, hranu i plažni mobilijer, jer na plaži toga nema. Udaljenost do parkinga sa glavnog puta, loš prilaz i strme litice iznad mora, ovoj plaži daju dramatičnu notu. Završio sam sa kupanjem na ovoj lepoj plaži. Sada odlazim do mjesta koje se zove Mošćenička Draga, gdje treba da se nađem s Alenom, pa ćemo zajedno otići u restoran na ručak. Motor je ovdje bio parkiran. Do glavnog puta imamo nekih kilometar i 200 metara, pali motor i polazim. Veoma je uzak put, sa puno oštrih serpentina, sa velikim usponom, put je uzak, ali vidjet ćete kako to GTL sa uspjehom savladava. Parking za motore je na visini oko 150 metara iznad mora, a sada ka gore vodi put koji na snimku ne izgleda strašno, ali uživo je skroz drugačija percepcija. Možda i položaj kamere ne dočarava uspon. Bilo kako bilo, imam sreću što na putu nema nikog pa nesmetano vozim. Preporučujem svakom ko se vozi ovim krajevima da posjeti ovu plažu. Zaista je vredna obilaska i boravka. Na kraju ovog puta postoji rampa pored koje sam se provukao kada sam dolazio. Sada stajem i raščišćavam kamenje da bih nesmetano prošao pored. Ali, odjednom pravo nijotkuda, pojavljuje se neki čovjek koji mi na engleskom objašnjava da je potrebno da stane prednjim točkom na označenu kocku i da će se rampa sama podignuti. Inače, ovdje ispred rampe postoji veliki parking za putnička vozila. Vožnja prema rijeci je čista uživancija. Sada znam da tamo dole postoji taj mali raj, ali znam i težinu silaska i povratka nazad motorom. Pa ako dolazite ovdje u špicu sezone, plus ako niste baš vešti u upravljanju motorom, preporučujem da svog limenog ljubimca parkirate na gornjem parkingu. U Mošćeničkoj Dragoj očekuje me Alen, koji mi je pripremio poklon, zlata vredan, moto časopis gdje su označene najlepše rute za vožnju po lici. Slijedi ručak, kupanje na plaži s Alenom i povratak u rijeku, ali između toga moja ocjena Ducati Multistrade Pikes Peak 1200 V4. Uopće ne znam to sam čiji je to časopis? Pa to sam ti ja dobio, u Lici sam ti bio s onim starim motorom. Ja na motoru, a iza mene žena i mala išla na Plitvička jezera ili tako nešto. Dobro. I stali smo tamo negdje u nekom domaćinstvu nešto poručati i to je tamo stajalo unutra kao reklama, turistička. I ja sam ti to uzeo, evo, i čuvam. Ali ima i rute, sve ima. Pa ima sve i rute, kao 1, 2, 3, 4, 5, 6. I onda kako listaš dalje, ovdje ti sve piše, ne znam, odakle, kolika je ruta, ili zahtjevna, gle koji je grip, koliko ima zavoja, šta ja znam. Tu neki detalji koje mjesta prolaziš, sela, slike, dobro je, baš je dobro. Korisno. Pazi. Ja sam prije 10 godina u Austriji kupio isto tako neke časopise i dosta su mi pomogli u kreiranju ruta i tura. Pa znam. Nije to bez veze. A baš sam ostao iznenađen jer ovo rijetko gdje nađeš. Pa evo sad ćemo tu sjest malo u hladovinu. Pa mi ne da mora. Gore u planini je drugi red, ovo je sve prvi red. Šum mora, hladovina dobra, miris ribe, šetalište pored nas. Dok sedim u bašti restorana, konobar nam priča kako se ovdje ranije živelo. Izlazi 100 kuna van i moj prijatelj izlazi sa 100 kuna van. I mi smo za 100 kuna, znači nas dvođeš, sjedneš, cugaš, vodka, znači runda vodka jabuka je bila 20 kuna. Ja sam 5 runda počastio, one 5 runda, mi smo bili rakete. Da.
raketu. To je bio izlazak za 100 kuna. A koliko to evra? To je 7 evra? To ti je 12-13 eura. Da, sad za to možeš popiti 2 pive. Ne, što je ovdje, ćeš 2 pive popiti, to. Da. Alen mi pokazuje snimak sa Insta kamerom. To si ti snimao? Pa da, stoji kamera na volanu i onda ti u aplikaciji taj software, on ti sam to. Nema šta, čovjek se muči. Ništa. Već stiglo. Stiglo je, šta? Dok su ulovili, očistili. Da, to je tako ide. Evo, dobar tek. Hvala. Popodne na plaži u Mošćeniškoj Dragoj. Sunce visoko, temperatura prijatna, more mirno, voda bistra. Alen i ja smo ovog popodneva razgovarali o svemu. O motorima, o putovanjima, o tome kako je sezona proletela. Alen mi je dosta pričao o svom novom Ducatiju Multistradi, o snazi, udobnosti i o planovima za sljedeće ture. Više puta je spomenuo i prijatelj iz Rijeke i pričao mi je o nekim turama koje su zajedno vozili. Kaže, nema bolje nego kad se ujutru krene bez plana, pa te put sam odvede gdje treba. Završili smo sa ručkom i sa jednim lepim kupanjem u moru. Sljedeće šta ćemo uraditi je da provozam Ducati Multistradu i da dam jednu recenziju motora. Na scenu Na scenu. stupa profesionalac sa dugogodišnjim iskustvom, stotinama tisuća kilometara, da iz prve ruke čujem šta on misli o mom motoru. Imaš povjerenje u mene, To nije sporno. da neće noga da mi prokliza. Samo ruka treba da ti proklizi malo po gasu i dobro. Gle šta ti je dobro. Viš, evo sad snimaš unaprijed. Ali ti na mobitelu je vrtiš, gle. Vidi nas. Kada kažemo Ducati Multistrada Pikes Peak V4, pričamo o samom vrhu onoga što Italijani umeju da naprave na 2 točka. Ispod rezervoara od 22 litra kuca, Desmo Sedici stradale V4 motor zaprimene 1158 kubika, isti onaj koji pokreće Panigale Street Fighter. Rezultat 170 konjskih snaga i 125 Nm obratnog momenta. A sve to u paketu teškom 238 kg. Ali brojke ne znače ništa dok ne sednete na ovaj motor. Kada dodate gas, Pikes Peak reaguje trenutno, agresivno ali kontrolisano. Elektronika prepoznaje sve, kočenje, nagib, proklizavanje. Tu su brojne funkcije, podesive po vozačevoj meri. Vožnja je čisto zadovoljstvo. Aktivno gibljenje stalno se prilagođava putu. Prednja viljuška je 48 mm, zadnji amortizer 170 mm hoda, precizno kao da čita put pod točkovima. Na raspolaganju su 4 moda vožnje, Race, Sport, Touring i Urban. U Race modu motor diše punim plućima, dok Touring i Urban smiruju snagu i čine ga udobnim za duže relacije. Tu je i 6,5-inčni TFT display sa Apple CarPlay integracijom. Svaki detalj odiše luksuzom, od karbonskih elemenata do Akrapović auspuha koji dolazi serijski. Multistrada Pikes Peak V4 je Ducati koji spaja dve krajnosti, udobnost putnog motora i brutalnost superbajka. Ovo nije motor za svakog, ali ako znaš šta znači prava vožnja, znaš zašto postoji ovaj Ducati, jer jednom kad ga čuješ i osjetiš kako vuče iz svakog obrtaja, shvatiš da nije bitno gdje ideš, bitno je kako stižeš. Odlazim s Alenom kod njega kući. Uskoro će stići Loris koji vozi Hondu MT 1100, model za 2024. godinu, pa ću ga pitati za utiske. Ja sam letos imao priliku da vozim taj motor i mogu da kažem da je na putu miran, stabilan, sposoban da upije nesavršenosti asfalta, u krivini agilan i iako je težak, reaguje sa lakoćom. Na vožnjama sa prtljagom NT 1100 pokazuje zašto je Touring klasa. Nije agresivan dok ne želite da ga izazovete. Japanska uzdanica je pouzdana, spremna na sve, od svakodnevne gradske vožnje do dugih tura. Nalazim se kod Alena, evo stigao je Loris na Hondi NT 1100, pa da pogledam kakav je to motor.
Pa gdje si stari? Kakva moda, čao. Dobro, bog. Ajde da vidimo motor kakav je. Jesi li zadovoljan? Za sada da. Mnogo lepa boja, neka siva. A nešto da. Ko je to? Je to metalik ili mat? Nešto je između? Mat metalik, ne. Ti si ga opremio s ovim torbama. Koliko si prešao sa njim do sada? Sad 6,4, 6,5. I koja je razlika u odnosu na prethodni V-Strom? Snaga, komoditet, sve. Udobnost, sve. I gdje ćete? Je mu fabričko sedište? Ne. Original je, ali nije. Aha. Nije stip došao. Aha. Kofer imaš, sva tri? Sve. Baš se lepo čuje. Da. I to mu isto fabrički ausput. Original. Koje godište? 2024. Novo. Novo. Vizir je fabrički. Da. I još se diže. Ručno ili na dugme? Da. To je Stara škola. stara škola. Da. I ovaj maglenki mu baš veliki. Da. Potrošnja? 4,5. Gdje si sve pravio ture sa Hondom? Bili smo, ništa, ja i on smo bili Lagodi Garda i sad smo bili na GP-u u Bizanu. Nemaš puno vremena za vožnju. I na godišnji Dolomiti. Honda NT 1100 deluje kao pravi putni motor. Na prvi pogled vidi se da je fokus stavljen na funkcionalnost i udobnost, ali bez odricanja od stila. LED svetla daju ozbiljan futuristički izraz, a prepoznatljiva Honda linija karoserije otkriva DNK model Africa Twin, na čijoj platformi je NT 1100 nastao. Bočne linije su čiste, bez suvišnih detalja, sve je aerodinamično. Zadnji kraj je oštar i kompaktan sa lepo integrisanim stop svetlom. Sve deluje kvalitetno, precizno sklopljeno, baš onako kako od Honda i očekujemo. V-Strom si brzo prodao. U roku 2 sata. Preko oglas ili? Da. Odmah se javio čovjek Došao po njega i otišao. Iz Rijeke sa Kantride odlazimo u Volosko. Loris uživa u vožnji svoje Honde. Dan se pretvara u noć. Na putu ima gužve. Večeru smo rezervisali u restoranu Mandrać. Uskoro će nam se pridružiti još dvojica motorista. I to Kecman, moj veliki prijatelj, koji dolazi iz Beča na svojoj multistradi 1200. Naravno, ponosno, kao da vozi avion, a ne motor. S njim dolazi i Kecman mlađi. Jutro se krenuo iz Požarevca, vozi Hondu MC 700X. Prešli su ozbiljan put, ali im se na licu ne vidi ni trunka umora. Samo osmeh je ona poznata želja za dobrom pričom i još boljom vožnjom. Kako ste putovali? Tako bilo, vremena bilo krenulo s 18 stepeni, došlo poslije do 25, niti vruće, niti hladno, tamo baš kako treba. Uz večeru napravili smo plan za sutrašnju vožnju. Kecmana, koji toliko voli svoj Ducati, morao sam da bocnem. Najlepši motor, a? A? Šta kažeš? Ne zato šta je naš, ali... Mislim na Hondu mislim. Nego na koji? Vidimo se sutra onda, u 8:30. To bi bilo sve za danas, a u narednoj epizodi vidjet ćete našu vožnju Jadranskom magistralom. Završili smo sa kafe pauzom, krećemo na vožnju 4 motora i idemo do Senja. Hvala na pažnji i svako dobro!